Qu'est-ce qui se passe? T'as vraiment l'air déprimé là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai trop de problèmes, tu vois pas? Trop de problèmes. T'entends pas les voix là? Les voix. Moi, qu'est-ce qu'ils disent? Fais confiance, fais confiance. Oui. Seigneur le Seigneur, quelles que soient les circonstances, ne t'appuie pas sur les apparences. Fais confiance, Seigneur le Seigneur, quelles que soient les circonstances, ne t'appuie pas sur les apparences. Fais confiance. Fais confiance. Fais confiance. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance. Fais confiance. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur de Seigneur. C'est lui qui a formé pour toi des projets que nul ne peut détruire. Projet livré dans le malheur, un avenir, une espérance. Alors, ne fais pas ce que le diable te dit, mais fais plutôt confiance à notre Dieu. Fais confiance. Fais confiance. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance. Décharge-toi sur lui. On ne fait que dévier. Hein? 다 했어요. 너무 힘들어. 그러니까 오직 예수가 하나님의 말씀을 그냥 목숨 내놓고 순종하는 것처럼 그렇게 믿는 자가 아니면은 아버지를 알 자가 없다 하는 겁니다. Donc, comme celui qui n'a pas l'attitude de Jésus, qui a cru totalement à la parole du Père en tant que tel, celui qui n'a pas cette attitude ne peut pas connaître Dieu. 그러니까 오늘 지금 여러분이 몇십 년 예수 믿었다고 하지만 여러분이 마태복음 한 권을 첫부터 끝까지 순서대로 여러분 설명할 수 있는가? Bon, vous dites avoir cru en Jésus, être chrétien depuis des dizaines d'années, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, mais est-ce que vous pouvez expliquer l'évangile de Matthieu du début jusqu'à la fin? 이렇게 두꺼운 책, 톨스토이가 쓴 책, 바로 그 한 권만 다 읽어도 그 현장과 또 인물에 대해서 다 이야기할 수 있어요. Par exemple, si vous lisez un roman de Tolstoï, un gros livre, vous pouvez expliquer le fil de l'histoire, que sont les personnages, etc. 근데 성경은 그렇게 몇십 년 동안도 마태복음 28장은 하나 순서적으로 나열을 못하고 있어요. Mais vous avez lu des livres, vous avez lu la Bible depuis longtemps, mais vous ne serez pas capable d'expliquer l'évangile de Matthieu, qui n'a que 28 chapitres. 그 까닭이 무엇입니까? Pourquoi? 그만큼 여러분이 성경을 무시하고 있다는 거예요. Vous êtes incapable parce que vous méprisez la Bible. 그만큼 하나님 말씀을 많이 사랑한다 하면서 사실은 무시하고 있는 겁니다. Ça veut dire que vous dites aimer la parole de Dieu, mais en fait vous la méprisez. 거기다 마귀는 철저히 하나님 말씀을 뺏으려고 노력하고 있고. Le diable fait tout pour vous prendre la parole de Dieu. 그러니까 마귀와 합작해서 성경과 이렇게 써버리는 거예요. Et vous êtes séparés de la Bible à cause du diable. 그러니까 이 하나님의 말씀을 여러분들이 교육자는 동안 알아야 되겠는데
그렇게 자신이 그렇게 그걸 읽지 못하고 이해 못하고 있습니다. Vous qui êtes ministre de la parole de Dieu, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qu'est que sa parole. 한 번 샘을 파면요, 그 샘은 100년이고 1000년이고 계속 야곱의 샘은 지금까지 물이 나와요. Quand vous creusez la terre pour trouver une source, cette source-là peut couler 10 ans, 20 ans, 100 ans. Le puits de Jacob est toujours, peut toujours être utilisé de nos jours. 3500년 전에 저 출애굽할 때 모세가 이스라엘 백성을 이겼다는 무리바 강성에 지금도 물이 나오고 있어요. Et là où Moïse a frappé le rocher pour faire jaillir de l'eau, ce puits est toujours actif de nos jours. 그것을 그와 같이 하나님 말씀을 한 번만 딱 발견하면 거기서는 끝없이 영혼의 생명인 말씀이 솟아나게 되어 있는 겁니다. C'est le même principe. Si vraiment vous pouviez trouver la source en ouvrant la Bible, eh bien, vous trouveriez pour toujours la source d'eau vive. 우리 신자들 누구에게나 물어본다면 그들이 가장 갈급하고 가장 희망하는 것은 절대 능력입니다. La question, si on demande aux croyants ce qu'ils désirent le plus, ce dont ils ont le plus soif, c'est la puissance. 그러니까 능력이라는 것이 단어가 하나의 관념적 단어가 되었지 체험이 되지 못하고 있어요. La puissance, c'est juste une idée. De nos jours, elle n'est pas expérimentée. 그러나 성경이 말하고 있는 이 단어는 관념적 단어가 아니고 체험입니다. Mais la puissance dont parle la Bible n'est pas une abstraction, c'est quelque chose de réel qui peut être expérimenté. 바로 히브리서 13장 8절에 말하기를 Il est dit dans Hébreux 13:8 예수 그리스도는 의제나 우리나 이것으로 동일하시다고 했는데 que Jésus-Christ était le même hier, 또 aujourd'hui. 히브리서 4장 12절부터 말씀하기를 Et dans Hébreux 12:4, 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있다라고 했습니다. il est dit que la parole de Dieu 그리고 était vivante et active. 혼과 영과 관절로 골수를 찔러 쪼이기까지 한다고 했습니다. Et qu'elle pouvait percer et aller jusqu'au joint, à la division de l'âme, de la moelle, des jointures. 그러나 사람들이 이런 성경을 읽어도 하나의 어떤 시인이 쓴 시의 한 구절을 감상하듯 그냥 흘러지나가고 있어요. Et les chrétiens, quand ils lisent la Bible, ils la considèrent, ils lisent comme si c'était une parole méditative, comme si c'était un poème. Ils passent dessus. 모든 사람이 성경 읽을 때 하나의 시 감상하듯 아멘 내 말씀 받았다고 해서 아멘 하고 감사하고 지나고 있어요. Et les chrétiens, quand ils lisent la Bible, ils disent ah oui, cette parole est émouvante, j'ai reçu la grâce. Ils disent amen, amen, et puis elles se pâment. 그 말씀이 나를 복종시키고 내가 그 말씀에 완전 무릎 꿇을 수 있어야 되는데 Il faudrait être capable de se soumettre devant la parole de Dieu, qu'elle me domine. 그러니까 모두가 다 하나의 시인의 쓴 어떤 시 구절 하나를 감상하는 정도로 그냥 이해하고 지나가니까 무능한 것입니다. Mais c'est parce qu'on considère cette parole, on passe par-dessus cette parole, on croit que c'est une parole qu'il faut méditer, simplement admirer. C'est pour ça qu'on n'a pas la puissance. 우리가 하나님의 말씀 앞에 겸손하자고 하는 것은 마치 하나님 말씀 앞에 오히려 미련한 어린아이같이 돼버리라는 거예요. Quand la Bible demande d'être humble devant la parole de Dieu, ça veut dire qu'il faut être comme un enfant, aussi naïf qu'un enfant devant cette 예수 parole. 말씀하시기를 Jésus dit, 바로 너희는 내게 와서 내 명예를 메고 내게 배우라 이렇게 말씀하시죠. Jésus a dit, venez à moi, et puis venez à mon école et apprenez avec sur mon joug. 밭을 가는 소가 명예를 매듯이 De même que comment le bœuf qui laboure la terre doit être sous le joug. 그 명예를 맨 소는 주인이 모르는 대로 막 주인이 몰면 모르는 대로 가고 이리 몰면 이리 가고 그다음 밭을 갑니다. Le veau qui est le bœuf qui est sous le joug ne peut rien faire à sa guise, il ne peut qu'obéir aux demandes de son maître. 명예를 맨 소는 절대 주인에게 복종합니다. Donc l'animal qui est sous le joug de son maître se soumet totalement à lui. 아주 그냥 굉장히 멍에맨 사람 아주 멍에맨 소는 무겁지만은 그 딱딱한 밭을 갈면서 주인에게 절대적으로 복종합니다. Et le bœuf qui est sous le joug, bien que ce joug soit lourd, laboure la terre,
et ne peut que se soumettre à son 주님 maître. 말씀하시기를 Et le Seigneur dit, 내 멍에를 메고 내게 와서 배워라 이렇게 말씀하셨어요. portez mon joug et apprenez à mon école. 내 멍에는 겸손하고 온유하다 이렇게 말합니다. Il dit que mon joug est un joug de douceur et d'humilité. 그러므로 가볍다 이렇게 말하고 있어요. C'est pourquoi il est léger. 그러니까 우리는 주님의 멍에를 아버지에게 잘 복종하는 멍에를 쓰고 아버지 말씀을 순종하는 거죠. Donc, comme le Seigneur qui se soumet totalement à la volonté du Père et obéit à sa parole. 우리가 성경 앞에 그렇게 겸손하게 성경 앞에 그렇게 멍에를 정말 주님의 겸손한 멍에를 메고 바로 하나님 말씀을 받아야 한다. Donc il faut être humble devant la parole de Dieu et recevoir ces paroles comme si on était le veau qui avait le joug. 말하지만 성경 앞에 그렇게 겸손하라는 거예요. Il faut être très humble devant la Bible. 막 멍에를 매 수가 막 주인이 모르는 대로 복종하는 것처럼 성경 앞에 그렇게 아주 복종하고 그렇게 겸손을 하라는 거예요. Donc on demande donc d'être comme le bœuf qui ne peut rien faire à sa guise et qui ne fait que suivre les directives de son maître. Et il faut être à ce point humble devant la parole de Dieu contenue dans la Bible. 우리가 그렇게 멍에를 매는데 오늘 사람들이 하나님의 말씀 앞에 멍에를 매지 않습니다. Il faut avoir cette humilité d'attitude devant la parole de Dieu, mais les chrétiens d'aujourd'hui ne l'ont pas. 하나님 말씀에 겸손하지 않아요. Ils ne sont pas humbles devant la parole de Dieu. 그래서 우리가 내가 지금 하고 있는 것은 이 베레아 운동인데 Et le mouvement que je mène, c'est le mouvement Béret. 그 베레아라고 하는 것은 여러분이 잘 아시죠? 우리 한번 사도행전 17장 11절 12절 한번 읽어보세요. Regardons d'abord Acte 17, 11절 12절을 다 11 찾아보세요. et 12. 다 찾아서 자, 큰 소리로 우리 다 같이 함께 읽으세요. 빨리 찾으세요. 빨리 찾으세요. 사도행전 Acte 17, 11, 12. 성경 빨리 못 찾으면은 그만큼 성경 안 봤다는 얘기입니다. Si vous avez du mal à trouver les versets, ça veut dire que vous ne le lisez pas très souvent. 빨리 찾아, 빨리 찾아. Allons-y. Allons-y ensemble. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. 다시 한번 읽으세요. 다시 한번 아주 그건 외시합니다. 외워야 됩니다. Il faut les connaître par cœur, 11 et 12. Encore une fois, s'il vous plaît. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques distinguées et des hommes en assez grand nombre. 이게 우리 일주간 이번 금주간뿐이 아니라 앞으로 계속 배워야 할 아주 좋은 이것이 하나의 제목입니다. Ces deux versets constituent le titre même de l'enseignement de cette semaine, et puis cet enseignement qui devra durer toute votre vie. 자, 이 데살로니가에도 유대인들이 있고 베레아에도 유대인들이 있는데 Il y avait des juifs en Thessalonique, mais aussi à Béret. 이 데살로니가 사람들은 바울이 가서 복음을 전하니까 그걸 갖다가 겸손한 그 말씀 앞에 겸손한 멍에를 내지 아니하고 막 무조건 배타적이고 바울을 막 견제하고 바울을 무시하고 막 박해를 합니다. Quand Paul est allé prêcher aux juifs de Thessalonique, ceux-là n'avaient pas l'attitude d'humilité, ceux qui ont sous le joug de la parole. Au contraire, ils rejetaient son message et l'avaient persécuté. 그러니까 무조건 그 바울의 말을 듣지 않으려고 Donc ils ne 그래요. voulaient pas entendre ce que Paul leur disait quand il prêchait l'évangile. 그러나 거기서 얼마쯤 떨어진 베레아 사람들은 그렇지 않습니다. Mais les Béréens, les juifs qui vivaient en Bérée avaient une attitude différente. 베레아는 옛날 그 고대 그리스를 포함한 그 마게도냐의 수도였어요. Bérée était la capitale de la Macédoine.
그래서 그런지 아주 매우 신사적인 사람들이다 그랬어요. Et il était dit que les habitants de Béret étaient nobles. 여기 대사로니가 사람들이 무척 창피한 말을 기록하고 있어요. 왜냐면 대사로니가 사람들 같지 아니하고 이렇게 말했어. Bon, le verset 11 fait un peu honte aux Thessaloniciens parce que ils sont comparés aux Béréens. 매우 신사적이라고 그랬어요. Il est dit, dans la version française, il y a de meilleurs sentiments, mais dans les autres versions, ça veut dire qu'ils avaient une attitude noble. 그러니까 대사로니가 사람들은 비신사적이라 그 말이죠. En d'autres mots, les Thessaloniciens n'étaient pas nobles. 그러나 베레아 사람들은 배타적이지 아니하고 아주 그 말씀이 과연 그러한가 하여 날마다 성경을 상고하니 믿는 사람이 많고 귀부인도 많고 남자도 많더라. Il est dit concernant les Béréens qu'ils avaient cette réceptivité, cette ardeur à recevoir la parole et qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour vérifier le message de Paul et puis que beaucoup obtenaient la foi par leur lecture. 그러니까 이 베레아 사람들은 관념적 신앙이 아니라 성경에 근거하려고 한다 이게. Donc la foi des Béréens n'était pas abstraite, conceptuelle, mais leur foi était fondée sur les Écritures. 어떤 사람은 말이야 누가 뭐라면 그 이단이다 이렇게 아주 쉽사리 이렇게 정죄하는 사람들이 있습니다. Bon, certains chrétiens ont cette attitude, si on dit quelque chose, oh c'est hérétique ça. 무엇이 이단이야 이렇게 Et on 물어보면 leur demande, mais qu'est-ce qui était hérétique? 교리적으로 뭐 잘못되고 이렇게 말합니다. Dogmatiquement c'est faux, etc. etc. 바로 그러면 너 교리가 뭐냐? 내 교리가 내놔라. 내놓는 자가 없어요. Et quand on leur demande alors dogmatiquement c'est faux, alors quelle est ta doctrine alors? Et ils ne savent pas comment répondre. 우리는 한국 교회다가 아주 신문 아주 전면을 한 면을 완전히 다 쓰는 그런 이 공개 지리로 30번 이상이나 교리가 뭐냐? 전통 교리가 뭐냐? 내놔라 하고 한국 교회에 내놨지만 몇 년 동안 단 한 사람도 내놓는 사람이 없습니다. Notre pasteur est accusé d'hérésie en Corée. Donc on a publié dans les journaux, bon, qu'est-ce qui est hérétique? De prouver, dites-nous ce qui est hérétique selon vos doctrines. Et nous avons fait poser cette question en public et publié dans de nombreux journaux chrétiens pendant des années et personne n'a pu répondre. 한국에는요, 세계 20대 교회 중에서 10대 교회가 한국에 있어요. Parmi les 20 plus grandes églises du monde, 10 se trouvent en Corée. 그만큼 아주 기독교가 왕성합니다. Mais c'est à ce point que l'église de Jésus est comment dire, très épanouie. 그래서 바로 한국 교회의 문제를 지적하고 한국 교회에 질문하면서 온 세계 질문과 똑같습니다. Donc, si on posait des questions aux églises coréennes, c'est poser les questions aux églises du monde. 너희가 교리하니 너희 정통 교리가 무엇이냐 하고 내놓고 신문 이런다 확 차게 전면 공개적으로 30번 이상이나 공개 지리를 했지만 지금 답을 가져온 사람이 하나도 없습니다. Donc on a posé cette question, quelles sont vos doctrines, puisque vous insistez tellement sur ces doctrines, quelles sont vos doctrines traditionnelles, hein? Et aucune des dénominations, aucune des églises n'a pu répondre à ce défi. 여러분도 말이요, 무엇이 여러분의 전통교리인가 내놓으세요. 있으면 내놓으라. Et quelles sont, aussi je vous pose la même question, quelles sont vos doctrines traditionnelles? Ils vont répondre à ces questions. 그것을 내놓을 수 있는 직관의 학자는 없습니다. Aucun savant ne pourrait répondre à cette question. 자기 주관적이지 정통교리라고 하는 보편교리는 없습니다. Toute doctrine est personnelle, il n'y a pas de doctrine absolue. 그런 것들 가지고 사람들은 나의 자기와 좀 틀리가 저 이단, 저거 나이와 틀리가 이단 이러면서 정지하는 것이다. Donc ces chrétiens condamnent, puisque ma doctrine, ce que tu dis ne correspond pas à ma doctrine, tu es hérétique. 바로 이런 식으로 대사로니가 사람들은 무조건 배타적이지만은
C'est à ce point que les Thessaloniciens avaient cette attitude de rejet. 베레아 사람들은 아주 참으로 신사적이어서 바울이 전하는 말을 듣고 그게 그런가야 날마다 성경을 상고하더라 그랬어요. Alors que les Béréens, ils écoutaient d'abord le message, la prédication de Paul, ils se demandaient si c'était vrai ou faux. Et ils examinaient la véridité dans la parole de Dieu. 여러분의 성경 금방 읽으셨지만 간절한 마음으로 받고 이랬어요. Il est écrit que les Béréens recevaient la parole avec beaucoup d'empressement. 그러니까 간절한 말씀으로 하나님 말씀을 받았다라고 했어요. Qu'ils recevaient la parole avec soif. 그러니까 믿는 사람도 많고 남자도 많고 귀부인도 많더라. 이래. Et il est dit que le résultat c'était que beaucoup avaient cru, des femmes et puis aussi des hommes aussi. 이것이 교회 성장의 원리이기도 합니다. Et cela peut constituer aussi le principe de croissance de l'Église. 바로 오순절교회만 능력 있는 것 같이 생각하지만 실상 오늘날 오순절교회 능력 없습니다. On croit que seules les églises pentecôtistes ont la puissance, mais ce n'est pas vrai. 바로 하나님의 말씀이 있는 곳에만 능력이 엄청나게 나타나고 있어요. La puissance apparaît considérablement là où la parole de Dieu s'y trouve. 그러나 하나님의 말씀이 없는 곳에는 능력이 있지 않습니다. Il ne peut pas y avoir la puissance là où ne se trouve pas la parole de Dieu. 바로 성경은 하나님의 말씀의 능력을 담고 있지 교리의 능력 담고 있지 않습니다. La puissance est contenue dans la parole de Dieu et non dans les doctrines. 마틴 루터가 종교개혁할 때 끝내는 슬로건이 있어요. Il y avait un slogan que Martin Luther avait prononcé lors de sa réforme. 성령은 성경을 술에 삼고 오신다 이랬어요. Il est dit que le Saint-Esprit venait sur le chariot de la Bible. 그러니까 성령은 성경을 술에 삼고 의자고 오신다는 거예요. C'est-à-dire que le Saint-Esprit était transporté par la Bible. 성령이 교리를 따라가 역사하지 않습니다. Le Saint-Esprit n'agit pas selon les doctrines. 성령이 교리를 책임지지 않습니다. Le Saint-Esprit n'assume aucune responsabilité concernant les doctrines. 여러분 어떤 학자에게 물어보세요. 교리에 생명이 있느냐고 물어보세요. Demandez à n'importe quel théologien, demandez-lui s'il y a la vie 교리에 dans les 성령이 doctrines. 있다고 대답을 하면 아무도 Aucun ne 없어요. répondra par l'affirmative. 종교가 구원 있느냐고 물어보세요. Demandez-leur s'il y a le salut dans une religion. 종교가 구원 있다고 대답을 하면 아무도 없을 것입니다. Personne ne répondra oui. 그러나 하나님 말씀이 생명이 있다고 해서 부인할 사람은 지구상에 아무도 없습니다. Mais aucun chrétien ne pourra nier qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. 바로 곧 예수만이 구원이 있다고 하는 것을 부인할 자는 없습니다. Aucun chrétien ne pourra nier que seul le salut se trouve en Jésus. 성경이 이렇게 분명히 말씀하고 있는데도 왜 성경을 다 멀리 떠나서 엉뚱한 데 매달려 있는지 이해할 수가 없죠. Donc on ne peut pas comprendre pourquoi on s'éloigne de la Bible alors que tout s'y trouve. 그래서 우리가 이번 기회를 통해서 우리 베레아 사람, 다시 베레아 사람이 되자는, 우리 베레아 사람을 모델로 해서 우리도 베레아 사람이 되자는 겁니다. Donc pendant cette semaine, ce que nous voulons, c'est devenir comme les Béréens, prendre pour notre modèle les Béréens. 우리도 무조건 진리를 이렇게 배척하지 말고. Donc ne pas rejeter inconditionnellement la vérité. 정말 성경이 그런 거에 성경도 확인하고. Mais vérifier dans la Bible, vérifier dans la Bible, oui. 우리 성경 앞에 아주 겸손히 그 겸손한 명예를 믿고 그저 복종하자. Et être humble dans la Bible et porter le joug de la Bible. 명예를 맨 소가 아주 절대 복종하는 것처럼. De même que le bœuf qui est attelé au joug se soumet totalement. 하나님의 말씀 앞에 우리가 겸손히 아주 겸손한 명예를 먹고 절대 그 말씀에 복종하자. Que nous aussi vraiment nous nous soumettions totalement à la parole de Dieu, que nous soyons attelés à ce joug. 바로 거기서 역사하는 거예요. Et c'est sur ce point que Dieu agit. 그러니까 우리가 모두가 이번에 정말 베레아 사람, 아주 베레아 사람처럼 정말 현대적인 우리도 성경 담기 위한 베레아 사람이 되시기 바랍니다. Donc je voudrais que vous deveniez les Béréens modernes, ceux qui ressemblent à la Bible. 베레아라서 우리 언어 뜻으로는
béret signifie littéralement être lourd. 내가 아주 힘들지만 우리 모두가 베레아 쌈이 좀 되자. Donc c'est difficile d'être lourd, c'est une tâche lourde, mais il faut devenir des Béréens. 난 일생 동안 베레아 운동하는 거예요. C'est pourquoi toute ma vie j'ai mené le mouvement Béré, le mouvement qui consiste à retourner à la Bible. 그러니까 저 동양에서 시작한 이 베레아 운동은 온 세계, 저 북미부터 저 남미까지, 저 유럽, 저 레닌그라드부터 이 아프리카 공화국까지 아주 어디든지 막 퍼져나가고 있습니다. Et ce mouvement est en train de se propager dans le monde entier, c'est-à-dire en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Afrique du Sud, en Europe, dans l'Asie du Sud-Est, partout. 중앙아시아, 뭐 중국 할 것 없이 전 세계로 아주 보편화되고 있다. Ce mouvement est en train de devenir, est en train de se propager dans le monde entier. 오늘 이제 유명한 목사들이 많습니다. Il y a beaucoup de pasteurs célèbres. 그러나 그들은 바로 미국에서 유럽 와서 집회하고 가죠. Donc, 또 유럽 사람이 또 미국 가서 집회하고 오고. Donc ces pasteurs voyagent, par exemple un pasteur américain va en Europe mener une croisade. 그래서 군중이 모이고 그 사람이 유명한 것을 이제 인정합니다. Et donc les foules s'assemblent, bon, et on reconnaît que ces pasteurs sont célèbres. 그러나 그것이 보편화되지 않고 있어요. 그 메시지가 보편화되지 않고 있어요. Mais ce message, leurs messages ne peuvent devenir universels. 그 원인이 뭐냐면 바로 메시지가 보편성이 없다는 얘기예요. 메시지가 보편성이 없어서 그렇다. Ces messages ne peuvent être reçus par tous parce qu'ils n'ont pas cette universalité. 미국에서 아주 유명한 봉사들, 유명한 설교자들이 남미 쪽으로 가서 설교를 하다가 아주 요새 공면을 많이 당합니다. Des évangélistes célèbres américains vont faire leur croisade en Amérique du Sud et ils se font ridiculiser. 또 중앙아시아에 와서 인도네시아나 이런 데 와서 설교하다가 그 다음에 공면당하고 갑니다. Ils viennent aussi prêcher en Indonésie par exemple et ils se font ridiculiser. Leurs messages ne sont pas reçus. 그건 뭐냐면 또 다시 오지 말라는 거예요. On ne veut plus d'eux. On ne veut pas qu'ils reviennent. 바로 일주간 집회 기획을 했지만 하루만 집회에서 끝나버린 것들이 얼마나 많은지 아십니까? Savez-vous combien de croisades ont été annulées parce que le public refusait d'écouter? 왜냐면 그들은 아주 성경으로 돌아가는 운동이 전 세계로 일어나고 있어요. 전 세계로 성경으로 돌아가자는 운동이 일어나고 있다. 그런데 바로 그들의 메시지가 성경과 전혀 관계없는 메시지를 전하기 때문에 보편성이 없다는 것입니다. En d'autres mots, on ne veut pas de leur message parce que la tendance des chrétiens, des églises du monde, c'est de retourner à la parole de Dieu, retourner à la Bible, alors que ces messages parlent de toute autre chose. C'est pourquoi on ne veut plus les entendre. 그래서 지금 아주 세계적으로 내가 이름만 대도 다 알만큼 유명한 사람들이 다 거절당하고 있어요. C'est pourquoi les évangélistes célèbres, je pourrais citer des noms mais je ne le fais pas parce qu'ils sont connus, ceux-là se font ridiculiser. On ne veut pas de leur message. 그게 문제가 뭐냐면 메시지가 보편성이 없다는 거예요. Pourquoi? Parce que leurs messages sont dépourvus d'universalité. 그들은 성경을 떠나서 자기들의 어떤 관념을 교리화시키거나 관념을 어떤 형상화시켜가지고 말하기 때문에 그런다. Pourquoi pas d'universalité? Parce que ils sont en dehors de la Bible et ils ne font que développer leur propre doctrine ou leur propre conviction. 우리 하나님께서는 만일 그가 글을 쓰지 않으면은 바로 지구상에 그 기록을 다 둘 것이 없다고 말씀하셨는데. Si Dieu voulait écrire quelque chose, il pourrait écrire tellement qu'il n'y aurait pas cette place sur cette terre. Mais la raison pour laquelle Dieu n'a écrit qu'un seul livre, c'est pour faire croire que Dieu est vivant. Pour faire croire aussi que Jésus est le Christ. Pour faire croire aussi que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant en son nom, on est la vie. 근데 이것을 벗어나서 딴 말을 할 때는 지금 이제 성경을 찾는 자들에게는 굉장히 부담이 되는 거예요. Et donc si on dévie de ces principes et qu'on parle d'autre chose, bon, ceux qui sont attachés à la Bible ne sont pas intéressés. 바로 여러분 나는 우선
기독교는 종교가 아니라서 오늘 이 시간에 아주 완전히 아주 그걸 여러분 마음에 정의를 내리셔야 합니다. Donc tout d'abord, en cette heure, il faut que vous compreniez parfaitement que le christianisme, l'église de Jésus, n'est pas une religion. 우리가 여행할 때마다 그 입구 카드에 보면 거기에 종교란이 있어서 종교란에 뭘 쓰라고 이렇게 빈칸이 있어요. Bon, quand vous faites des voyages et que vous avez à remplir des papiers, on demande dans la case religion, quelle est votre religion? 아주 그동안 그때는 굉장히 부담스러워요. Et pour moi, ça me rend mal à l'aise. 그냥 그러나 내가 상식으로 이해하고서 그냥 씁니다. Bon, j'écris chrétien parce que bon, je peux pas tout expliquer dans cette case. 종교는 기독교라고 씁니다. Hein? Je dis que dans la case religion, je 그러나 suis 그건 chrétien. 기독교가 아니거든. 기독교는 종교가 아니거든. Mais le christianisme n'est pas une religion. 바로 기독교는 오직 그대로 예수교죠. 종교가 아니라는 거야. Hein, le christianisme, c'est l'église de Jésus, ce n'est pas une religion. 오늘 여러분이 지금 내가 지난번에 4월에 여기 왔을 때 여러분이 잠깐 한두 시간 여러분 제가 3시간인가? 몇 시간 여러분이 아마 내가 설교 때 여러분 참석하셨을 거예요. Je suppose que vous avez dû m'entendre la dernière fois que je suis venu en Belgique au mois d'avril. 그거 아주 짧은 시간이가 얼마나 많은 이적이 나타납니까? Et comment, en ces courtes heures, beaucoup de signes se sont produits, n'est-ce pas? 기부소한 사람이 기부소 다 끊어놓고 다리가 꽈서 막 돌아가 당장 현대에서만 하지 않습니까? Donc les malades là qui étaient guéris sur le champ là, vous les avez vus de vos propres yeux. 걷지 못한 사람이 와서 금방 걸어가잖아요. Et puis quelqu'un qui ne pouvait pas marcher se met à marcher tout de suite. 나는 오순절 목사가 아닙니다. Moi je suis pas un pasteur pentecôtiste. 그러나 성경 말하대로 손은진 여자아리한테 손은진 막 그냥 막 나서 가잖아요. Et la Bible dit, vous imposerez des mains aux malades et ils seront guéris. Je fais exactement ce qui est dans la Bible et ça marche. 어떤 아이는 나서부터 전혀 걸어보지 못하는 아이입니다. 이 아이 어깨를 붙들고 엄마 보고 이 아이 이름을 부르라고 했어요. Une fois, donc, c'était un enfant qui était né paralysé. Donc j'avais demandé à sa mère de la prendre par les épaules. 이 아이 이름을 볼 때 또 하시면 그 아이는 그대로 걸어간다. Et quand j'ai appelé le nom de l'enfant, la mère a lâché et elle a commencé à marcher. 지난 4월에 여러분 누구도 봤죠? Vous avez vu vous-même. 그것은 아주 지극히 적은 겁니다. Mais les signes qui se sont produits en avril dernier, c'est infime. 그게 어디서 온 겁니까? D'où vient cette puissance? 내 기술입니까? Croyez-vous que c'est une technique personnelle? 만약에 내 기술이라면 난 그들에게 돈을 받아야 합니다. Si c'était la technique personnelle que j'avais développée, je devrais recevoir de l'argent pour ça. 내 기술을 가지고 내가 거둬줄 필요가 없어요. Je devrais me faire payer par ceux qui étaient guéris. 내가 내 기술이었다면 난 내 자가용되기가 될 것입니다. Vraiment, si c'était ma technique personnelle, je pense que j'aurais une voiture, un avion personnel. 그러나 나는 그가 직구댕이나 하는 지팡이처럼 하나님 주님이 직구댕이시는 지팡이처럼 아주 보잘것없는 하나의 그의 연장입니다. Mais je suis seulement un bâton pour le Seigneur, un outil que le Seigneur utilise. 그분이 만약에 직구댕이가 그분이 지팡이를 놔버리면 독사가 될 수도 있는 지팡이라. Et si le Seigneur lâchait ce bâton pourrait devenir une vipère. 그가 다 집으면 능력 있는 지팡이가 되지만 그분이 놓으면 독사가 될 수도 있는 거예요. S'il reprend le bâton, c'est un bâton de puissance, mais s'il laisse tomber, ça devient un serpent. 내가 밤낮 몸부림 치러서 당신이 나를 놓지 마소서. Et en tout temps, je me débat et j'implore Dieu, ne me lâche pas. 자, 우리 다 성경 한번 또 읽으세요. Regardons dans la Bible. 오늘 지금 이게 본론이라는 것이 아니라 오리엔테이션이에요. Je suis pas dans le cœur de la question là, c'est juste une introduction. 아직도 지금 오리엔테이션 계속 오고 있는 거예요. C'est l'orientation. Hein. 자, 우리 한번 요한복음 8장 31절을 보시겠어요. Jean 8. 요한복음 8장 31절. 31. 자, 다 같이 한번 읽으세요. Verset 31. 자,
같이 읽으세요. Allons-y. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. 다시 한번 읽으세요. 다시 한번 아주 소리 내서 큰 소리 아끼지 마세요. 있는 힘을 다해서. Veuillez lire encore une fois, n'ayez pas peur de crier. Lisons à voix haute. Allons-y. Et Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. 내 말이 아니라 주님이 말씀이에요. C'est la parole du Seigneur Jésus, pas la mienne. 너희가 내 말에 거하면 나의 참 제자가 되리라고 말씀하셨어요. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. 네가 내 말에 거하면 나의 참 제자가 된다고. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. 오늘 교회들이 말이에요. 능력이 없으니까 전부 다 겨우 교리로 교회를 유지하고 있다. Les églises, comme elles manquent de puissance, elles survivent, elles se tiennent grâce aux doctrines. 내가 오늘 이곳에 와서 세미나를 하는 것은 바로 나의 실력, 나의 성경적 실력을 과시하고 그걸 자랑하려고 하는 것이 아닙니다. Je ne suis pas venu ici pour me vanter de, comment dire, de ma connaissance concernant la Bible. 바로 여러분이 그리스도의 제자가 돼서 여러분도 저보다 더 큰 능력 있는 사도가 될 수 있다고 해서 확신하기 때문에 그것을 가르쳐 주려고 하는 거예요. Je suis venu pour vous enseigner que vous aussi, vous pouvez devenir les disciples, les vrais disciples de Jésus, et que vous pouvez aussi avoir une plus grande puissance que les apôtres du passé. 엘리사가 엘리야가 죽을 무렵에 엘리야에게 소리칩니다. Élisée, au moment où Élie allait mourir, 바로 당신의 영광 갑절을 얻기를 원합니다. 그랬어요. il dit je voudrais avoir une double portion de ton esprit. 그것은 바로 엘리야 시대보다 엘리사 시대가 그만큼 악하다는 것을 의미하는 거예요. Pourquoi il voulait avoir une double portion de l'esprit? C'est parce que les temps d'Élisée étaient beaucoup plus comment dire, adverses. Il fallait une double puissance pour pouvoir être prophète. 바로 그래서 당신의 영광 갑절을 원합니다. 이렇게 말했어요. Pourquoi Élisée dit je voudrais une double portion de ton inspiration? 엘리야 하는 말이 Et Élie de te répondre. 대단히 힘든 것을 구하는 거다. Tu me demandes quelque chose de difficile. 그런 내가 하늘로 올려가는 거, 하나님이 나를 헤오리바로 감아가지고 가는 것을 네 눈으로 보면 얻으리라 이렇게 말했어요. Mais Élie dit si tu me vois Dieu m'emporter dans un tourbillon, alors peut-être que tu l'auras. 그러니까 엘리야를 하나님이 헤오리바로 감아가지고 올라갈 텐데 어느 순간에 감아가지고 올라왔는지 하나님이 하시는 일이니까 아무도 알 수가 없습니다. Donc Dieu allait emporter Élie dans un tourbillon, mais personne ne peut savoir le moment. 그러니까 엘리사는 정신을 바짝 차리면서 막 엘리야를 막 쫓아갑니다. Donc Élisée ne perd pas de vue son maître et le poursuit. 사람들이 막 말립니다. 너 엘리 가지 마라. 사람들이 자꾸 말립니다. 엘리야는 하나님이 데리고 가시는데 네가 어디 따라가려고 하느냐? 가지 마라. 사람들이 자꾸 붙듭니다. Et tout le monde veut l'en empêcher. Élie va mourir là. Pourquoi tu veux le suivre? Et on lui dit de rester là où il est. 그래도 엘리야는 난 떠들지 마라. 난 찾아간다. 난 기억은 난 저걸 찾는다. 그래서 막 찾아갑니다. Mais Élisée, bon, laissez-moi, il faut que je suive mon maître. 그다음에 갑자기 엘리야를 바로 헤어리 바람에 감아가지고 불병을 타고 하늘로 올라가고 됐어요. Et très soudainement, bon, Élie a été emporté par Dieu. 그때 그만 엘리사가 확 쳐다봤습니다. Et Élisée l'a vu. 그때 바로 엘리야의 겉옷이 뚝 떨어졌어요. Et le manteau d'Élie est tombé. 그러니까 엘리사가 이 겉옷을 들켜주고 소리칩니다. Et Élisée de prendre ce manteau et de crier. 엘리야의 하나님이 어디입니까? Où est le Dieu d'Élie? 그리고 요단강을 때렸어요. Et donc il a frappé le Jourdain avec 강물이 막 흔들흔들 막 갈라지기 시작합니다. et les eaux se sont divisées.
바로 엘리야의 하나님이 어디 있나니까. Où est le Dieu d'Élie? 그 다음부터 그는 엘리야보다 더 갑자기 능력이 나와서 Et Élisée a manifesté une double puissance. 열왕기의 상은 엘리야 시대의 이 이야기를 주로 하고 있고 Donc un roi parle de l'époque d'Élie. 열왕기 하는 엘리사 시대의 이야기를 주로 하고 Et 있는데 deux rois parlent d'Élisée, du temps d'Élisée. 엘리야에 대해서도 하나님이 사람이라고 했지만 엘리사를 주로 하나님이 사람이라고 이렇게 말했어요. Et on remarque dans la Bible qu'on dit d'Élie que c'était un homme de Dieu, mais c'est surtout d'Élisée qu'on dit que c'est l'homme de Dieu. 그만큼 능력이 많이 나타나지는 거예요. Ça prouve à ce point que la puissance en Élie était double. 그래서 엘리사가 한 말이 뭡니까? Et qu'est-ce qu'il voulait dire par Élisée quand il disait où est le Dieu d'Élie? 엘리야의 하나님이 어디 있나니까 하는 거예요. Où est le Dieu d'Élie? 엘리야만이 하나님을 독점하고 있습니까? Où est le Dieu d'Élie? Vous comprenez ce que ça veut dire? 엘리야에게 독점당한 하나님이 어디 있나니까? Où est le Dieu qui est accaparé par Élie? 하나님은 누구에게 독점당한 한 사람의 하나님이 아니고 만인의 하나님이십니다. Et Dieu n'est pas un Dieu qui est la propriété exclusive d'Élie. Ce n'est pas un Dieu qui est accaparé par quelqu'un, mais c'est le Dieu qui appartient à tous. 모세만 독점하고 있는 하나님이 어디 있나니까? Où est le Dieu qui n'appartient qu'à Moïse? 아브라함만 독점하고 있는 하나님이 어디 있나니까? Où est le Dieu qui n'appartient qu'à Abraham? 하나님은 누구든지 삼하는 자들의 하나님이 되신다. Dieu est celui qui devient la propriété de celui qui aspire. 베드로만 독점한 하나님이 어디 있나니까? Où est le Dieu de Pierre? 바울만 독점한 하나님이 어디 있나니까? Où est le Dieu qui est accaparé seulement par Paul? 하나님은 누구에게 독점당한 하나님이 아니라 Dieu ne devient pas la propriété exclusive de quelqu'un. 누구든지 삼하는 자들의 하나님이 되신다. Dieu devient le Dieu de celui qui aspire et qui aspire à lui. 그러니까 엘리야의 하나님이 어디 있나니까? Donc où est le Dieu d'Élie? 엘리야만의 독점한 하나님이 어디 있나니까? Où est le Dieu qui n'appartient qu'à Élie, qui ne 엘리야의 n'appartient qu'à Élie? 엘리야의 하나님은 엘리사의 하나님도 되시지 않습니까? Le Dieu d'Élie ne peut pas-il devenir le Dieu d'Élisée? 바로 말해 이건 수천 년 전 이야기가 아닙니다. Ce n'est pas une histoire qui est arrivée dans le passé. 바로 예수 그리스도는 오늘도 동일하십니다. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. 바로 이 하루살이는 아침에 하루살이의 하루의 일생이 총 4시간 되게 있다는 거예요. Il paraît que la longévité d'un éphémère, d'un ascète qui vit 15 jours en fait, il ne vit que 4 heures. 하루살이의 일생은 4시간뿐이에요. Donc il ne vit que 4 heures, cet insecte. 그래도 그 하루살이는 아주 옛날에 태어나서 오래 살다 간다고 이렇게 말할 것입니다. Mais cet insecte de dire ah mais je vis très très longtemps moi. 그러나 사람이 그 4시간은 밥 먹고 나오는 시간도 4시간 걸릴 수 있어요. Mais 4 heures pour un homme, ça peut être le temps d'un long repas. 마치 바로 인간의 역사는 오랜 역사지만 하나님의 천년이 하루 같다고 있어요. Donc l'histoire de l'humanité pourrait être très longue, pourrait paraître longue pour les hommes, mais il est dit dans la Bible que 1000 ans pour Dieu c'est comme un jour. 오늘도 이 말씀은 여전히 유효하다. Eh bien cette parole est applicable aujourd'hui. 성경에 말하면 천지는 변해도 내 말은 변치 않는다고 했어요. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. 그러니까 이 말씀은 여전히 유효하다. Donc cette parole, elle est valide aujourd'hui. 김기동 목사만 독점한 하나님이 어디 있나니까? Où est le Dieu de Kidon Kim, le Dieu qui est ma seule, qui ne donne qu'à moi la puissance? 누구든지 사모하는 자들의 하나님 되신다. Il est le Dieu de celui qui aspire à lui. 나는 이정표 마냥 여러분에게 길 안내하고 있는 거예요. Moi, je suis juste pour vous un panneau de signalisation qui vous indique le chemin. 나는 여러분에게 지금 길을 안내하고 있는 거예요. Je vous indique le chemin, simplement. 바로 이 성경으로 이렇게 돌아가자. Mon panneau de signalisation, c'est qu'il faut retourner à 베레아사마의 성경으로 돌아가자. comme les Béréens. 그러면 당신도 똑같은 능력이 나타나기 시작할 것입니다. Alors, la même puissance pourra apparaître en vous. 나는 이렇게 세밀하게 애 가서
전 세계 아주 정말 수만의 참 우리 이 멤버들이 이 회원들 또는 우리 제자들이 있습니다. J'ai des milliers de disciples de ceux qui sont qui se joignent à moi dans le mouvement Béret dans le monde. 그들이 다 똑같은 능력들을 나타내고 있어요. Et ils manifestent tous la même puissance. 이것은 특별한 것이 아닙니다. Pourquoi cette puissance n'est pas quelque chose de... 이것은 너무나 당연한 이건 보편화된 것입니다. C'est une puissance qui va de soi. 예수 말씀하시기를 Elle peut être manifestée, elle appartient à tous. 예수 말씀하시기를 Jésus dit, 나를 믿는 자들 다 하던 일을 할 것이 이보다 더 큰 일도 한다라고 요한복음 14장 12절에 말씀했어요. Dans Jean 14, 12, ceux qui croiront en moi feront les choses que j'ai faites et ils feront de plus grandes choses encore. 또 마가복음 16장 17절에도 나를 믿는 자들은 이런 표적이 따르리니 이렇게 Il dit 말씀하셨어요. aussi dans Marc 16, que ces signes accompagneront ceux qui auront cru en moi. 오늘날 능력이 심한 비판을 받고 있어요. De nos jours, on est critiqué quand on a la puissance. 그게 뭡니까? 눈 하나 있는 동네에 두 가지 사람 가면 바로 괴물 취급받듯이 그와 똑같은 거예요. C'est comme quelqu'un qui ne voit d'un œil, qui va dans un village d'aveugle, il est traité de monstre. 오늘 무능한 사람들이 교회를 자리 잡고 있고 그들이 교회 권세 잡고 있기 때문에 바로 능력 있는 사람들이 오히려 바로 배척을 받고 무시를 당하고 있는 거예요. De nos jours, ce sont ceux qui n'ont pas la puissance, qui sont impuissants, qui détiennent le pouvoir à l'Église, que ceux qui ont la puissance sont persécutés. 저는 현직 대학원대학교 총장입니다. Je suis président d'un séminaire de théologie. 바로 국가가 승인한 바로 신학대학원대학교 총장입니다. Et mon séminaire de théologie, c'est est reconnu par le gouvernement, par le ministère de l'Éducation. 당연히 어디 가서 신학을 더 강조해야 할 사람이에요. Et théoriquement, je devrais aller et insister sur la théologie. 저는 신학자입니다. Je suis aussi un théologien. 그러나 나는 오직 성경으로 절대 돌아가지 않으면 안 된다고 나 말하고 있는 것이다. Mais je dis toujours qu'il faut retourner absolument à la Bible. 성경으로 돌아가지 않으면 교회는 죽습니다. Si on ne retourne pas à la Bible, l'Église meurt. 바로 여러분들이 다 이런 세미나에 처음부터 끝까지 참석하시면 여러분 다 똑같이 누구야 능력이 당연히 나타나게 있는 거예요. Si vous participez du début jusqu'à la fin à ce séminaire, eh bien, la même puissance qui se manifeste en moi se manifestera aussi en vous, de la même façon. 지금 여러분들이 봐요. 소경은 아무리 성경을 붙잡고 있어도 그를 이룰 수가 없어요. Un aveugle, même s'il tient la Bible, ne pourra pas lire ce qui est 바로 écrit. 성경이 뭐라고 하니 성경이 빛이라고 했습니다. 빛, 라이트. 하나님 말씀은 빛이라고 성경이 이렇게 말하고 있습니다. La Bible dit que la parole de Dieu est lumière. 근데 성경은 빛을 볼 수가 없어요. Mais un aveugle ne peut pas voir la lumière. 그러니까 모든 색깔을 아무도 볼 수가 없어요. Donc il ne peut pas discerner les couleurs non plus. 그러니까 성경에게 이게 붉은 색깔, 노란 색깔 말해봐야 색깔에는 개념이 없습니다. Donc ça ne sert à rien à un aveugle d'expliquer ça c'est rouge, ça c'est blanc. 그러니까 그들의 생각이 이게 붉은 색깔, 흰 색깔이다 이렇게 입으로 말해도 그들은 그 색에 대한 개념을 가지고 있지 않습니다. Donc même si ces aveugles disent oui c'est rouge, c'est blanc, c'est jaune, pour eux ce ne sont que des mots, des idées, mais ils ne savent pas ce que signifie ces 그러니까 결국 그들은 색깔에 대한 관련적 색깔밖에 없는 거예요. Donc pour eux les couleurs ne sont que des concepts. 마치 이와 같이 모든 사람이 하나님 말씀 앞에서 소경이 될 때 빛을 볼 수가 없어요. Donc c'est le même principe si on devient aveugle devant la parole de Dieu, on ne voit rien. 요한복음 1장 바로 2절 4절까지 보면 하나님 말씀은 빛이다라고 말하고 있어요. Dans Jean 1, 2 à 3, 2 à 4, il est dit que la parole de Dieu était lumière. 하나님의 말씀은 빛이라고. 근데 그 빛을 소경이 보지 못하는 것과 같이 오늘 하나님의 말씀을 봐도 그 말씀을 보지 못하는 사람이 많다 이 말이에요. Donc c'est la même chose, l'aveugle qui ne peut pas discerner la couleur parce qu'il ne voit pas. Il y a aussi des chrétiens de nos jours qui sont aveugles, ils ne voient pas, ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est que la parole de Dieu. 그래서 나는 여러분들이 바로 이
Donc je suis venu pour ouvrir les yeux aux aveugles. 여러분들이 그것을 위해서 나를 초청한 거 아닙니까? N'est-ce pas la raison pour laquelle vous m'avez invité? 나는 나이가 필요한 것이라면 어디든지 저 아리따라까지 하는데 저 공항에서 기다리는 시간까지 전부가 32시간 비행기 속에 있어요. Moi, je peux aller partout où on veut, où on m'invite. Par exemple, il faut... 다이렉트만 32시간. Il faut 32 heures de la Corée jusqu'en Argentine, avec toutes les heures d'attente. 그걸 갖다가 왕복한다면 64시간. Donc l'aller-retour, ça prend 64 heures. 그래도 난 갑니다. Mais j'y vais parce qu'ils 내가 ont besoin de 필요하기 moi. 때문에. Ils m'invitent parce qu'ils ont besoin de 나를 moi. 필요한 것에 어디니 간다. Donc j'y vais partout où on a besoin de moi. 정말 전 세계는 성경으로 돌아가고 싶어서 몸부림을 치고 있어요. Le monde entier se débat parce qu'il veut retourner à la Bible. 자, 이번에 여러분들은 정말 그 몇 시간을 통해서 이것만 잘 알았더니 팍만 하나님 말씀에 그 빛을 볼 수 있어요. Donc pendant ces quelques heures, cette semaine, si vraiment vos yeux s'ouvraient, hein, vous verriez la lumière. 나는 새로운 것을 말하려고 온 사람이 아니고 여러분이 이미 알고 있는 것을 정리해 주려고 온 겁니다. Je ne suis pas venu pour vous parler de choses nouvelles, mais pour mettre dans de l'ordre à ce que vous connaissez déjà. 여러분이 예수 믿으면 아멘 하세요. Si vous croyez en Jésus, dites Amen. 여러분이 십자가를 믿으시면 아멘 하세요. Dites Amen si vous croyez en la croix. 정신 차리세요. Réveillez-vous. Hein. 딱 한 번 듣니까 여러분 지난번에 한 번 들었기 때문에 정신 나잖아요. Hein? Ah oui, la dernière fois vous avez dit, vous avez écouté, c'est pourquoi vous répondez autrement. Hein? 우리 십자가 믿는 사람들이 아니에요. Nous, les chrétiens, nous ne croyons pas en la croix. 우리 예수 믿는 사람들. Nous croyons en Jésus. 바로 이와 같이 우리는 성경을 우리가 바로 돌아가면 하나님은 약속대로 그냥 다 분명히 나타나게 돼 있어요. Si nous retournons à la Bible qui contient la parole de Dieu, selon sa promesse, la puissance ne peut que se manifester. 이 전기를 갖다가 다 이렇게 가설했어도 바로 거기에 선이 연결되지 않으면 불이 들지 않습니다. Donc si on a installé ces fils, mais que il y a un petit morceau qui est coupé, le courant ne passera pas. 그러니까 바로 여러분 속에 성경을 많이 읽어놨어도 Donc le même principe, si vous avez beaucoup lu la Bible, 이게 어떤 연결이 없으면 전혀 능력이 나타나지 않습니다. s'il n'y a pas de connexion dans ce que vous avez lu, le courant ne passera pas. 그래서 예수께서 말씀하셨죠. C'est pourquoi Dieu dit, 엘리야 때는 아주 흉년이 들고 그래서 과부가 많았는데 au temps d'Élie, il y avait la famine et il y avait beaucoup de veuves. 근데 오직 이방 사람 저 사르다 과부에게만 은혜가 내렸느니라 그랬습니다. Mais la grâce n'est venue qu'à la veuve de Sarepte. 그리고 엘리사 쪽에는 Et au temps d'Élisée, 문둥병자가 하도 많았는데 il y avait beaucoup de lépreux. 그러나 저 이방 사람 나아만에게만 바로 은혜가 있느니라 그랬어요. Mais la grâce n'est venue qu'à un gentil, non pas un israélite, à Naaman. 이와 같이 바로 모든 사람이 은혜 받기를 원하지만 그들이 원한다고 해서 되는 것이 아니라 하나님이 뜻대로 주시는 것이다. Donc beaucoup voulaient recevoir la grâce, mais ce n'est pas parce qu'on veut la recevoir qu'on la reçoit. On ne peut la recevoir que si Dieu le veut. 그러니까 예수께서 말씀하기를 주여 주여 자가 다 그곳에 가는 것이 아니다. C'est pourquoi Jésus dit ce n'est pas parce qu'on dit Seigneur, Seigneur qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu. 하나님의 뜻대로 하는 자가 그렇게 한다. Seul celui qui fait la volonté de Dieu peut. 그러니까 여러분들이 정말 그 하나님의 뜻대로 가는 것을 그걸 잘 이해를 하셔서 Donc comprenez bien ce que veut dire faire la volonté de Dieu. 정말 하나님이 그 계시가 어디에 있는가를 잘 발견하셔야 됩니다. Et il faut découvrir où se trouve la révélation de Dieu. 우리는 하나님은 아무도 볼 수가 없어요. Aucun de nous ne peut voir Dieu. 하나님을 눈으로 볼 수도 없고 손으로 만질 수도 없어요. Dieu ne peut être vu de par nos yeux, il ne peut être touché de par nos yeux. 그러나 오늘 여러분 나의 믿음은 하나님을 본 것처럼 하나님을 손으로 만진 것 이상으로 확신을 가지고 있어야 합니다.
Mais notre foi consiste à être sûr de son existence, beaucoup plus que si on l'avait vu ou touché. 그런 확신이 무엇이냐? D'où vient cette assurance? 바로 예수께서 이 땅에 잠깐 계시다가 하늘로 가셨어요. Jésus est resté un moment sur cette terre et il est monté dans les cieux. 예수 말씀하기를 네가 다시 나를 다시 나를 보지 못할 것이오라고 말씀하셨어요. Et Jésus a dit vous ne me reverrez plus. 그런데 오늘 우리는 예수를 보지 못하지만 예수를 뵙는 것 이상으로 확실히 알고 있어야 한다. Mais de nos jours, il faut être, même si nous ne voyons pas Jésus, nous devons le connaître aussi sûrement que si nous l'avions vu. 예수 말씀하시기를 Jésus de dire 바로 너희가 잠시 후에 조금 있으면 네가 근심할 것이다. 그러나 조금 있으면 네가 근심이 변하여 아주 기뻐할 것이다. en un peu de temps, vous serez dans la tristesse, et puis en un peu de temps, vous serez dans la joie. 네가 나를 이름으로 내가 너희를 떠나가므로 네가 아주 크게 근심하지만은 vous serez très triste parce que vous ne me reverrez plus. 그러나 바로 너희 속에 성령이 오시고 그리고 네가 진리를 알기 때문에 너희는 참으로 기뻐하리라고 말씀하십니다. Mais vous tressaillerez de joie quand le Saint-Esprit viendra en vous. 자, 근데 우리는 하나님을 본 자가 없어요. Donc nous n'avons pas vu Dieu. 근데 본 자가 없는데 하나님을 어떻게 우리가 본 것 이상의 확신을 가질 수 있느냐? Mais comment peut-on être sûr de lui si nous ne l'avons pas vu? 그러니까 우리가 먼 것을 빛을 보는 눈으로 보지 손가락으로 볼 수가 없어요. La lumière ne peut pas être vue par les doigts, c'est par les yeux qu'on voit la lumière. 그와 똑같이 C'est le même principe. 바로 우리 이 요한복음 1장 1절에 보면은 Dans Jean 1:1, 바로 태초에 이 말씀이 계십니다. au commencement était la parole. 이 말씀이 하나님과 함께 있으며 이 말씀이 곧 하나님이다. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. 여기서 어떤 사람은 그러니까 하나님은 실존하지 않는데 아마 이 말씀이 하나님이라고 아마 그렇게 하는구나 하고서 오히려 오해하는 사람이 있어요. Et certains se méprennent sur ce verset. Dieu n'existe pas, mais on dit que la parole était Dieu. 우린 이 말씀의 권위가 하나님과 동등하다는 것입니다. L'autorité de cette parole est égale à celle de Dieu. 저 빌립보서 2장 6절로부터 9절까지 보면은 Philippiens 2, 6 à 9. 예수는 본래 하나님과 동등하신 분이시지만은 그가 하나님과 동등됨을 취하지 않냐고 자기를 낮추어 살아가시 되시다 이렇게 말했어요. Il dit que bien que Jésus était égal à Dieu, il n'a pas choisi d'être de saisir il n'a pas considéré comme une phrase à saisir d'être égal à Dieu. Au contraire, il s'est abaissé, il s'est humilié. 우리가 여기서부터 풀어가기 시작해야 됩니다. C'est à partir de là qu'il faut commencer à démêler le réseau. 그러니까 여러분이 좀 만약에 그 말씀을 그대로 믿었다면 Si vous avez cru à la parole telle qu'elle, 정말 여러분이 하나님을 믿는 것처럼 다 하나님 말씀 상고하는데 몸부림을 쳤을 것입니다. vous seriez débattu à lire la parole de Dieu parce que vous seriez sûr de qui il est. 그러나 설교 들을 때만 아멘 하고 Mais simplement vous avez dit Amen en écoutant les messages. 성경 읽을 때나 그렇구나 이렇게만 그냥 끄덕끄덕하면서 관념적 신앙만 가지고 지나간다. Mais votre foi a été simplement abstraite, conceptuelle. Oui, oui, c'est ça, en lisant les versets. C'est ça, c'est ça. 제일 원수가 뭔지 아십니까? Savez-vous quel est votre ennemi? 당신의 관념이에요. Ce sont vos idées. 우리 신앙은 관념적 신앙 가지는 것이 아닙니다. Notre foi n'est pas faite d'idées, elle n'est pas conceptuelle. 우리의 신앙은 그대로 하나님의 말씀을 계시로 받는 거예요. Notre foi consiste à recevoir la parole de Dieu comme révélation. 그래서 우리 기독교는 신학적인 용어로는 계시 종교라고 이렇게 말합니다. C'est pourquoi, du point de vue théologique, on dit que c'est une religion de révélation. 말씀의 신앙이다 그 말이죠. En d'autres mots, c'est la foi de la révélation. 자, 대체 말씀이 계신데 이 말씀은
하나님과 권위가 동등하시다는 겁니다. 이 말씀이 곧 하나님이세요. Au commencement était la parole, et l'autorité de cette parole est égale à celle de Dieu. 예를 들어서 이제 내가 이제 여러분하고 김 목사라고 그럴 것입니다. Par exemple, vous direz que je suis le pasteur Kim. 근데 저기서 내 영혼이 떠나버린다면, Mais si mon âme sortait de mon corps, 그러면 목사님 돌아가셨다고 이렇게 말하는 것입니다. vous diriez, ah, pasteur Kim, il est mort. 영혼이 떠나기 전까지는 얘 김 목사라고 이렇게 해서 그렇게 들었는데 그 영혼이 떠나니까 돌아가셨다고 그러고 이건 육체는 갖다 제가 묻어버릴 것입니다. Bon, quand mon corps, mon âme est dans le corps, vous dites, ah, c'est le pasteur Kim. Et puis, quand mon âme se sépare de mon corps, vous dites, le pasteur Kim est mort et vous allez enterrer mon corps. 참, 내가 죽기 전에 뭘 보고 김 목사라고 그랬어요? Donc, quand je suis vivant, qu'est-ce que vous voyez en moi qui vous fait dire que je suis le pasteur Kim? 바로 눈에 보이는 바로 그거 김 목사님이라고 했다가 그 사람 죽고 나면 김 목사 떠났다고 그러고 죽었다고 그러고 Hein? C'est-à-dire que vous me voyez, vous dites il est vivant, et puis après, à un autre moment, vous dites il est mort. Qu'est-ce qui fait la différence? 오늘 사람들이 얼마나 간사스럽습니까? Combien les gens sont légers. 얘 김 목사라고 해서만 죽어도 실제적으로 김 목사라고 김 목사라고 해야 할 텐데. Hein? C'est-à-dire que vous devriez m'appeler le corps, qu'il soit vivant ou mort, pasteur Kim. Hein? 하나님의 말씀은 이 말씀은 하나님과 함께 계셨기에 이 말씀이 곧 권위가 하나님과 동등하신 하나님이라는 것입니다. La parole était avec Dieu. C'est pourquoi son autorité est égale à celle de Dieu. 우리는 하나님의 말씀의 권위를 어떻게 주느냐 하는 것이 가장 중요한 거예요. Le plus important, c'est quelle est l'autorité que vous donnez à la parole de Dieu. 그 말씀의 권위를 하나님의 권위와 동등하게 시인하느냐, 인정하느냐 하는데 있는 것입니다. Est-ce que vous considérez que la parole a autant d'autorité que Dieu lui-même? 그러니까 어떤 사람은 Voilà la question. 어떤 사람은 이 말씀을 인해서 그들의 목숨을 내놓고 순교합니다. Certains chrétiens meurent pour la parole de Dieu. Ils meurent martyrs. 여러분들은 그 사람을 위대하다고 생각하기도 하고 그 사람들은 어쩌면 또 미련하다고 생각하는지도 몰라요. Vous pourriez soit les considérer comme insensés ou alors les considérer comme de grands chrétiens. 그러나 그 사람들은 누가 그렇게 취급하든지 그건 상관하지 않습니다. Mais ceux qui sont morts martyrs se moquent de vos opinions. 그들은 하나님의 말씀과 말씀한 하나님과 권위가 동등하다고 믿고 그 말씀에 하나님께 복종하는 것 같이 동일하게 복종한다. Ils sont morts martyrs. Pourquoi? Parce que ils se sont soumis à la parole de Dieu. Parce que pour eux, cette parole, c'était Dieu même. 그러니까 하나님께 복종하는 것처럼 이 말씀을 동일하게 그렇게 복종하는 거예요. Ils se sont soumis à la parole de Dieu comme s'ils se soumettaient à Dieu. 그래서 우리 하나님의 모든 말씀은 뭐라고 했더니 우리가 하나님 앞에 정말 거역하지 못한 것처럼 그 말씀 앞에 절대로 거역하지 못하고 순종하는 것입니다. C'est pourquoi notre attitude est de se soumettre, de nous soumettre à la parole de Dieu, parce que son autorité est égale à celle de Dieu. 이렇게 내 말을 네가 내 말에 거하면 나의 참 제자들이라 이렇게 말씀하셨어요. C'est pourquoi Jésus a dit fait de la liaison. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. 정말 여러분이 지금 그 말씀의 권위를 그렇게 주고 있습니까? Donnez-vous une telle autorité à la parole de Dieu. 그 말씀의 권위를 그렇게 신하고 있느냐? Est-ce que vous reconnaissez l'autorité de la parole? 바로 그 말씀에 능력이 있고 그 말씀에 복이 있고 그 말씀에 은혜가 있고 능력이 있어요. Il y a la vie de Dieu dans sa parole, il y a sa bénédiction, il y a sa puissance dans sa parole. 바로 여러분이 약을 받을 때 어떤 감기약, 어떤 또 다른 무슨 치료약 여러 가지 약 성질인데 다 주사기를 통해서 넣습니다. Quand vous recevez une piqûre
le médicament passe par l'intermédiaire de l'aiguille. 그러니까 제 하나님의 말씀에는 하나님의 능력과 하나님의 복과 은혜와 그 생명이 다 그 말씀을 통해서 우리에게 전달되고 있어요. C'est le même principe, la puissance de Dieu, sa grâce, sa vie, ses bénédictions passent par l'intermédiaire de sa parole. 그러니까 만약에 예를 들면 우리가 하나님의 복을 받고 싶은데 Donc par exemple, vous voulez recevoir les bénédictions de Dieu. 근데 하나님의 복을 우리가 어떻게 받을 수 있나? Comment les recevoir? 성공에서 받을 수 있나요? Il faut regarder, lever les bras au ciel. 바로 성경은 말씀하기를 La Bible dit. 바로 그가 복을 명하셨다라고 민수기 23장 20절에 말씀하고 있어요. Il dit dans Nombre 23:20 que Dieu a commandé les bénédictions. 그러니까 그가 복을 명하셨기 때문에 그가 내게 명하신 복을 내가 거절할 수 없다고 그 명령을 받아들이기로 했어요. C'est pourquoi comme il commande les bénédictions, je ne peux pas rejeter ce commandement. Je ne peux qu'accepter. 그러니까 그가 우리에게 복을 때 명령은 말씀을 통해서 복을 말씀으로 전달하신다. En d'autres mots, c'est par l'intermédiaire de sa parole qu'il passe ces bénédictions. 바로 우리 어떤 사람 열이 나는데 몸에 열이 나는데 그 열을 고치려니까 열을 내리는 약을 이렇게 먹습니다. Par exemple, quelqu'un a la fièvre, donc pour faire baisser la température, on lui fait une piqûre. 거기는 열을 내리게 하는 그런 백신을 거기다가 장치해서 집어넣는 거예요. Donc par l'aiguille, on passe le vaccin qui fait baisser la température. 그러니까 그걸 접하던 넣어야만 열과 싸울 수 있는 백신 들어가는 거예요. C'est seulement qu'on reçoit la piqûre, on peut recevoir la puissance, la force qui permet de lutter contre la fièvre. 하나님이 우리에게 복을 주시는데 C'est le même principe. Dieu nous bénit. 그 복을 어떻게 전달하느냐? Mais comment les transmettre ces 또 bénédictions? 우리는 그 복을 어떻게 받을 수 있느냐? Ou alors comment recevoir ces bénédictions? 아주 간단한 C'est 문제예요. très simple. 바로 그가 복을 명하셨다고 해요. Il est dit que Dieu a commandé les 그러니까 bénédictions. 우리 그 복을 명령으로 받아들이는 거예요. C'est pourquoi nous recevons les bénédictions comme commandement. 그러니까 그 명령을 거절하면 복을 거절하는 것이고. Donc si on rejette ces commandements, on rejette ces 그래 bénédictions. 내가 복을 받기를 원하면 바로 그 명령을 받아들이는 거예요. Donc si je veux être béni, alors il faut que j'accepte ces 그래서 commandements. 민수기 23장 20절에 보면은 C'est pourquoi il dit dans Nombre 23:20, 내게 축복의 명령을 하셨으니 내게 명하신 축복을 내가 거절할 수 없다 이렇게 말하고 있어요. c'est pourquoi comme Dieu m'a commandé les bénédictions, je ne peux pas les refuser. 바로 그가 명하신 명령을 거절하지 않으면서 그 복을 거절하고 받아들일 수 있다는 겁니다. C'est seulement quand on ne rejette pas ces commandements qu'on peut recevoir les bénédictions. 그러나 사람들은 복을 받기 원하지만 명령 받기를 싫어해요. Mais les chrétiens d'aujourd'hui veulent les bénédictions, mais ils refusent d'obéir aux commandements. 어떤 사람은 재산을 많이 쌓았어도요 복이 없어서 자기는 그 재산을 다 사용하지 못하고 죽습니다. Certains ont amassé beaucoup de fortune, mais comme ils n'ont pas les bénédictions, ils meurent avant de pouvoir jouir de ces 그 richesses. 사람이 그 재물이 그 사람의 생명을 연장시켜 주지 못합니다. Ces richesses ne peuvent prolonger ses jours. 그러니까 바로 그 재물도 복이 되지 않는 거예요. Donc ces richesses ne constituent pas pour lui une bénédiction. 우리가 그가 생명도 명령하셨어요. Dieu a aussi commandé la vie. 시편 133편 3절에 Dans Psaume 133, 3, 그가 영생의 복을 명하셨도다 이렇게 말했어요. il a commandé les bénédictions de la vie éternelle. 그가 생명을 명하셨어요. Il a commandé la vie. 요한복음 12장 50절에 보면 Jean 12:50. 그의 모든 명령이 영생이라고 그랬어요. Il est dit que tous ces commandes sont la vie éternelle. 하나님의 모든 명령이 영생이라고 그랬어요. Toutes les commandes de Dieu sont la vie éternelle. 그러니까 우리는 영생을 얻으려면 그 명령을 그대로 받아들이는 거예요. Donc pour pouvoir recevoir la vie éternelle, il faut aussi recevoir les commandements tels quels. 그 명령을 그대로 받아들이는 거예요. Il suffit simplement de recevoir 우리가 ces 그 commandements. 명령을 우리가 영생을 받고 영생을 얻고 싶어서 영생을 원하지만 그 명령을 받기 싫어도 명령 거절하다면 영생을 있을 수가 없어요. Donc même si on veut recevoir la vie éternelle et qu'on n'a pas envie d'obéir aux commandements,
On ne peut pas les 그러므로 예수 recevoir. 말씀하시기를 C'est pourquoi Jésus dit, 나는 너희를 구원하러 온 구주다. je suis votre sauveur, je suis venu pour vous sauver. 그렇지만 너희가 내 말을 듣고 지키지 않으면 나는 너희를 구원할 수 없다. Mais si vous m'écoutez et que vous ne gardez pas mes paroles, je ne peux pas vous sauver. 그러니까 구주의 능력, 보혈의 능력이 En d'autres mots, la puissance du Seigneur, la puissance du sang, 바로 모든 인류를 구원하려고 오셨지만은 est faite pour donner le salut à l'humanité. 그러나 너희가 내 말을 듣고 지키지 않으면 나는 너희를 구원하지 못한다. 내가 말한 그 말이 너희를 심판하리라 라고 말씀한다. Mais si vous, si vous n'obéissez pas à mes paroles, je ne pourrai pas vous sauver. Et les paroles que je vous ai dites vous jugeront dans les derniers jours. 너는 내 말은 내 자유로 하는 말이 아니고 아버지가 내 안에서 친히 명령하는 것이다. 이랬어요. Parce que je ne parle pas de moi-même, c'est le Père en moi qui me dit ce que je dois dire. 우리 한번 요한복음 12장 47절로 50절까지 읽어봅시다. Regardons Jean 12. 자, 요한복음 12장 47절로 50절까지 한번 읽어보세요. 47, Jean 12, 47. 예, 47절로 50절까지 47 à 50. 다 같이 읽어보세요. Jean 12, 예, 10분만 있으면 다 끝날 테니까 좀 기다리세요. 다들. 내가 시간 딱 맞춰 끝날 테니까. 예. 자, je finis dans 10 minutes. À l'heure. Bon, allons-y. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi, ce dont je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit. 예. 그러니까 우리를 구원하러 오셨어도 Même si Jésus est venu nous sauver, 그 한계가 있다는 것입니다. il a ses limites. 그러므로 너희가 내 말을 듣고 지키지 않으면 내가 말한 그 말이 너희를 심판한다. Donc, si vous entendez mes paroles et vous ne les gardez pas, mes paroles vous jugeront. 네. 그러므로 예수 말씀한 그의 명령이 영생이다. 영원한 생명이다. 그렇게 말씀하시네요. C'est pourquoi il dit que le commandement de Dieu est la vie éternelle. 그러니까 이와 같이 우리가 생명을 원하면 그걸 생명을 전해주는 수단이 하나님 말씀이다. Donc, si vous voulez la vie, le moyen de transport de cette vie, c'est la parole de Dieu. 마태복음 4장 4절에도 보면 C'est pourquoi il dit dans Matthieu 4, 4, 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살리라 이렇게 말씀하고 있어요. Tout homme vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu. 예, 또 역시 능력도 마찬가지입니다. C'est la même chose aussi concernant la puissance. 능력이 여기서 막 그래서 능력이 온 것이 아니에요. La puissance ne vient pas ne tombe pas du ciel. 어떤 사람이 막 눈이 바뀌어서 한국 사람들 가면 이러면서 Parmi les Coréens, certains crient comme ça et la puissance, venez, venez. 그렇다고 해서 능력이 있는 C'est pas comme ça qu'on obtient la puissance. 하나님의 능력은 바로 누가복음 1장 37절에 Dans Luc 1, 37, 하나님의 모든 말씀은 능치 못합니다. il dit que rien n'était impossible à la parole de Dieu. 그러니까 그 말씀이 들어오지 않으면 결단코 능력이 들어오지가 못한다. Donc, si la parole n'entre pas en moi, la puissance en aucun cas ne peut entrer en moi. 그러니까 마리아도 말하기를 바로 남 주의 계집종이 주의 말씀이 내게 이루어지사이다 이렇게 말합니다. C'est pourquoi Marie de dire je suis la servante de Dieu, qu'il en soit fait selon sa parole. 그러니까 하나님의 모든 말씀의 능력이 이렇게 묻어들어온다. Donc toute parole de Dieu est accompagnée de sa puissance. 그러니까 하나님은 신이십니다. 조물주예요. Dieu est créateur. Dieu est créateur. Il est esprit, alors que l'homme est créature. 그러니까 조물주와 인간의 관계를 무엇으로 어떻게 좁히느냐? Comment rétrécir le fossé entre
la créature et le créateur. 하나님은 보이지 않는 영이신데 보이지 않는 영과 보이는 육체가 어떻게 이걸 간격을 좁히고 관계하느냐? Comment établir une relation entre Dieu, l'esprit invisible, intangible, et l'homme, la chair visible. 이것은 전능하신 하나님의 절대 수단으로서의 말씀이라는 것이 절대 수단인가? Et la parole, c'est le moyen absolu. 이건 사람이 만든 수단이 아닙니다. Ce n'est pas un moyen qui a été fabriqué par les hommes. 이건 전능하신 전능자의 절대 수단이다. C'est le moyen, la méthode absolue du Tout-Puissant. De la parole. 전능자의 지혜요, 전능자의 지식이요, 전능자의 능력입니다. C'est la sagesse du Tout-Puissant, la connaissance du Tout-Puissant, la puissance du Tout-Puissant. 전능하신 이가 인간에게 능력을 줄 수 있는 그 수단은 이 말씀으로 하는 것이다 하는 겁니다. Donc, comment le Tout-Puissant peut donner sa puissance à sa créature? Comment? Par l'intermédiaire de sa parole. 그러니까 신과 인간의 관계를 전능하신 하나님이 그 수단을 만들어서 이렇게 하는 것이다 하고 말씀을 주었어요. Donc, le Créateur, pour établir une relation avec la créature, a donné sa méthode absolue, qui est la parole. 우리가 다른 수단으로 능력 받으려고 하는 매우 오해입니다. Donc, si vous voulez recevoir la puissance par une autre méthode, c'est vous n'y arriverez jamais. 다른 방법이 없어요. Il n'y a pas d'autre méthode. 그래서 바로 우리에게 능력을 줘도 그 말씀으로 능력을 전해 주려고 하다. Donc, Dieu veut nous donner la puissance. Comment? Par sa parole. 그래서 우리 보고 말씀을 받으라는 거거든요. C'est pourquoi il nous demande de recevoir cette parole, sa parole. 그러니까 하나님의 모든 약속도 그 말씀으로 하셨고 C'est pourquoi Dieu a fait toutes ses promesses. Comment? Par sa parole. 하늘의 영광도 그 말씀으로 하셨습니다. 하늘의 영광도 그 말씀으로 하셨어요. 하늘의 영광도 다 말씀으로 하셨다 그 말이에요. Il a aussi créé la gloire céleste aussi de par sa parole. 그러니까 우리가 그 말씀을 초월해가지고 하나님과 아무런 사귐이 될 수가 없다. Donc, si on transcende sa parole, on ne peut absolument pas établir de relation avec Dieu. 우리가 죄에서 자유를 얻는 것도 마찬가지예요. C'est la même chose quand nous sommes délivrés des péchés. 바로 요한복음 8장 32절에 진리를 알지니 진리가 너희를 자유하게 하리라라고 말하고 있어요. Jean 8:31, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. 바로 그 진리가 아니고서는 결단코 우리에게 자유를 얻을 수 없어요. Donc, sans la vérité, on ne peut absolument pas obtenir la liberté. 바로 주님 우리에게 하나님 우리에게 자유를 주려고 하시는데 Dieu veut nous donner la liberté, il veut nous affranchir. 그러나 그 자유를 하나님이 주시는 자유를 우리가 소유하지 않으면 악마로부터 자유할 수가 없어요. Donc, si nous ne sommes pas, recevons pas les libertés que Dieu veut nous donner, nous ne pouvons en absolument 죄에서 자유할 수도 없고 nous ne pouvons en aucun cas être 병에서 délivrés 자유할 수도 des 없습니다. péchés, des maladies. 병에서 자유할 수도 없습니다. Non. 그러니까 이 바로 그 자유를 우리에게 하나님이 우리에게 자유를 주시는데 그것도 오직 그 진리 통해 말씀을 통해서만 자유케 하신다. Donc Dieu nous libère. Comment? Par l'intermédiaire de sa parole, la vérité. 요한복음 17장 15절로 17절까지 보면은 Dans Jean 17, 15 à 17, 아버지여 저희들이 진리로 거룩하게 앞서 아버지의 말씀은 진리입니다 이렇게 말합니다. Jésus dit sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. 그러니까 아버지의 말씀을 아는 것이 진리를 아는 것이라는 거예요. Donc connaître la parole du Père, c'est connaître la vérité. 그 진리를 아는 자가 자유를 얻는다는 것입니다. Donc seul celui qui connaît la vérité peut être libre. 그러니까 마태복음 8장 16절에 보면 Dans Matthieu 8, 16, 예수께서 바로 모든 귀신을 내쫓으셨는데 Dieu a chassé les démons. Jésus a chassé les démons. 그는 말씀으로 귀신 쫓으신다 이렇게 말했어요. Il est dit aussi qu'il a chassé les démons par la parole. 그러니까 하나님의 말씀으로서만 귀신을 복종케 하고 귀신을 분열할 능력이 나타난다. C'est seulement par la parole de Dieu qu'on peut vaincre les démons, les
les soumettre. 그러니까 말씀하기를 그 말씀으로 귀신 쫓으시나 이렇게 말했어요. Hein, c'est pourquoi il est dit, vous vérifierez vous-même, que Jésus a chassé les démons par la parole. 마가복음 1장 바로 21절부터 28절까지 보면 Dans Marc 1, 21, 28, 바로 예수께서 가버나움에 해당해서 처음 가르치실 때 quand Jésus a enseigné pour la première fois dans la synagogue de Capernaum, 거기서도 바로 귀신 들린 자가 설교 듣다가 막 소리 지르고 막 바라가다가 예수께서 꾸짖으니까 귀신 따라버렸어요. donc un homme possédé par un démon s'est dévoilé devant Jésus et il a été chassé. 그때 바로 사람들은 놀라니까 이는 권세 있는 교리로다 이렇게 Et 말했어요. les gens étaient étonnés, c'est un nouvel enseignement donné avec autorité. 그러니까 귀신에게 명한즉 더러운 귀신이 복종하는도다 이렇게 말했어요. Hein? Il commande aux démons et les démons se soumettent à lui. 이와 같이 하나님의 말씀은 귀신도 복종하고 다 복종한다. Donc même les démons se soumettent à la parole de Dieu. 그러니까 그러한 능력이 말씀에 의해서 하나님으로부터 인간에게 이렇게 주어지는 겁니다. Donc cette parole peut être donnée aux hommes de la part de Dieu. Comment? Par l'intermédiaire de la parole. 우리가 이렇게 물을 저기서 이제 가져다가 이렇게 마시는데도 병을 이용하고 이런 그릇을 이용하듯이 Donc pour pouvoir boire l'eau de la source, il faut utiliser une bouteille ou un verre. 아주 이와 같이 말씀을 통해서 그 귀신을 저주할 수 있는 능력도 그대로 드러나는 거예요. Donc c'est grâce par l'intermédiaire de la parole que la puissance pour maudire les démons peut être introduite en nous. 그러니까 하나님의 바로 하나님과 인간의 관계를 종교라고는 어떤 수단을 이용하지 않았어요. Donc Dieu n'a pas utilisé la méthode appelée religion pour nous unir à lui. 오직 말씀을 주었다. Il nous a donné seulement la parole. 우리에게 교리를 주지 않고 말씀을 주었어요. Il nous a pas donné de doctrine, il nous a donné sa parole. 종교를 주지 않고 말씀을 주었어요. Il nous a pas donné de religion, il nous a donné sa parole. 그래서 그 말씀으로 영생과 복과 생명과 능력과 정말 이적과 모든 말씀에 의해서 우리 하나님이 우리에게 이렇게 전해 주었습니다. Donc Dieu nous transmet sa parole, sa vie, sa puissance, sa grâce, ses bénédictions, tout ce qui vient de lui. Comment? Par sa parole. 그러니까 하나님은 말씀이라는 것 외에 다른 수단을 사용하지 않았다. Donc Dieu n'a pas utilisé d'autre méthode que la parole. 그러므로 여러분이 예수 믿는다고 하는데 예수를 누구라고 믿느냐 이거예요. Donc vous dites croire en Jésus, mais qui dites-vous, qui est Jésus pour vous? 그는 말씀이 육신이 되오신 분이라고 믿는 거예요. C'est croire, il faut croire, la foi, c'est de croire que Jésus est la parole qui est devenue chair. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 하나님으로 믿는 거예요. C'est de croire que c'est lui le Dieu, la parole qui est devenue chair et est venue au monde. 말씀을 통하지 않고는 하나님이 아무것도 인간에게 베푸신 적이 없어요. Donc Dieu n'a rien donné aux hommes sans passer par la parole. 그러면 여러분의 믿음이 무엇이냐? Quelle est votre foi alors? 바로 히브리서 11장 3절에 보면은 Dans Hébreux 11.3, 우리의 믿음이라는 것은 notre foi, 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄 아나니 그랬어요. c'est de savoir que tout l'univers, toute la création a été formée de par la parole 그러니까 de Dieu. 말씀으로 온 세계가 지어졌다는 것을 아는 그것이 바로 믿음이에요. Donc la foi c'est de savoir que tout a été créé de par la parole de Dieu. 여러분 창세기 1장에 보세요. Regardez dans Genèse chapitre 이미 1, 하나님께서 바로 빛이 있으라 이렇게 말씀하시니까 그 빛이 복종하고 생겨났습니다. donc Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière a obéi et elle s'est faite. 운물과 아름으로 갈라지라 명하시니 그대로 복종했습니다. Il a commandé aussi aux eaux de se séparer et les eaux ont obéi. 이와 같이 하나님께서 모든 영광을 나타내시되 하나님의 말씀을 초월하여 다른 수단을 사용한 일이 없으시다. Donc Dieu, quand Dieu manifeste sa gloire, mais il ne transcende pas sa parole, qui est sa méthode. 하나님이 바로 우리를 구원하시되 그 말씀의 수단을 초월하여 다른 방법으로 구원하지 않으셨다. Même chose aussi, quand Dieu nous donne le salut, il ne transcende pas la parole, il n'utilise que cette méthode. 바로 그가 우리에게 생명을 주시고 복을 주시고
또 능력을 주되 다른 수단을 사용하지 않으셨다. Et quand il nous donne la vie, la parole, la bénédiction, la vie éternelle, le salut, il ne transcende pas la parole. 그러니까 하나님은 전능하신 하나님의 수단은 오직 말씀이란 수단, 오직 이 단순한 이 수단으로서 우리를 접근하시고 우리에게 자기 일을 행사하셨다. Donc le Dieu tout-puissant, agit par intermédiaire de sa parole pour que nous soyons en relation avec lui et pour nous donner ce qu'il a parlé. 오순절 교회가 1898년도부터 이제 시작했습니다. L'église pentecôtiste a commencé à partir de 1898. 그래서 한 100년 동안 아주 1세기 동안 아주 성장해 왔어요. Donc elle a fait croître pendant plus d'un siècle. 근데 지금 가장 위기를 만나고 있는 게 뭔지 아십니까? Mais elle est en danger, quoi. 바로 하나님의 말씀이 부족하다는 거예요. Oui, les pentecôtistes se trouvent en désarroi. Pourquoi? Parce que il manque de la parole de Dieu. 그래 처음에는 그냥 능력 방언하고 있는 체험은 좋았는데 저 하나님의 말씀에 대하여 너무나 소홀히하고 너무나 멀리하고 있다는 거예요. Bon, c'était bien de parler en langue, mais comme ils ont négligé la parole de Dieu, 그러니까 ils sont en désarroi. 예, 그러니까 오늘날 아주 정말 오순절 역사가 그냥 굉장히 위기를 맞아오고 있는 거예요. C'est pourquoi les pentecôtistes sont, comment dire, 위기를 맞아오고 있다. sont pas en bon état, si vous voulez. Be careful. 말 안 나오세요? Qu'est-ce que... 그래 우리가요 이번에 정말 이 하나님의 수단은 오직 말씀이라는 거. Donc la seule méthode de Dieu, c'est la parole. 그 말씀을 어디에 담으냐면 성경에도 담고 있어요. Et cette parole, où est-elle contenue? Dans la Bible. 자, 우리 한번 요한복음 다 같이 10장 35절 한번 읽어봅시다. Regardons Jean 10, 요한복음 10장 35절을 35. 같이 찾아서 읽으십시오. 자, 읽읍시다. Allons-y. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être abolie. 네, 성경은 피하지 못하는 La Bible ne peut être abolie. 하나님의 말씀을 받은 자들이 신이라 그랬어요. Il dit que ceux qui ont reçu la parole de Dieu sont appelés des dieux. 하나님의 말씀을 받지 않으면 신적 권위가 없다는 거예요. Donc si on ne reçoit pas la parole de Dieu, on n'a pas cette autorité divine. 그러니까 이 성경은 하나님의 말씀을 담고 있어요. Donc la Bible contient la parole de Dieu. 여러분들이 음식을 먹기 위해서 숲을 먹기 위해서 그릇을 이용하는 것처럼 De même que pour manger la soupe, il faut la mettre dans 이 성경은 하나의 assiette. 그릇과 같은 거예요. Donc la Bible est semblable à un vase. 이 성경 속에는 하나님 말씀이 있어요. Et ce vase contient la parole de Dieu. 그래서 우리가 이 성경을 취하는 것은 바로 하나님 말씀을 받는 것이다. Donc nous nous approchons de la Bible. Pourquoi? Pour recevoir la parole de Dieu. 여러분이 그래서 하나님 말씀이라고 이렇게 성경은 하나님 말씀이다. 이런 식으로 여러분이 그 관념으로 이렇게 관념적 신앙을 가지면은 아무 소용 없는 거예요. Mais si votre attitude concernant la Bible ne change pas, oui, la Bible c'est la parole de Dieu, c'est juste une idée pour vous, ça ne signifie pas grand-chose pour vous, alors à ce moment-là. 만약에 여러분 앞에 예수님이 나타났든지 여러분 하나님을 보시다면 여러분 가만히 옆에서 까부러져 있어요. Si Jésus était apparu devant vous, ou si vous avez vu Dieu pour de vrai, vous seriez tombé en extase. 지금 여러분이 하나님의 말씀에 권위가 하나님과 동등하다는데 당신들은 하나님아 막 정말 충격을 받고 까무러져야 할 텐데. Hein? Mais concernant la parole de Dieu, je vous dis que l'autorité de la parole de Dieu est égale à Dieu. Vous devriez être aussi très très surpris et vous dites Amen. 만약에 당신이 하나님 말씀만 제대로 판다면 당신도 신적 권위를 갖는다는 게.
Si vraiment vous receviez la parole de Dieu correctement, hein, l'autorité de Dieu serait en vous. 능력과 이적이라는 것은 힘만이 할 수 있는 겁니다. Seul un Dieu, une divinité peut manifester la puissance et les signes. 신은 초자연적인 힘을 가지고 있어요. Un Dieu possède une force supernaturelle. 그러니까 하나님 말씀을 받은 자가 신이라고 했어요. Il est dit que seul celui qui a reçu la parole de Dieu est Dieu. 예, 복 있는 자도 바로 신적 권위를 가지고 있는 거예요. Donc celui qui est béni possède aussi cette autorité divine. 영생도 신적 권위를 가진 거예요. Et la vie éternelle, c'est posséder l'autorité divine. 바로 하나님의 능력도 신적 권위를 가진 거예요. Et posséder la puissance de Dieu, c'est aussi avoir l'autorité divine. 하나님 말씀을 받은 자들이 신이라는 것입니다. Donc celui qui a reçu la parole de Dieu 우리 est Dieu. 베레아 사람들 마냥 그 말씀을 마음의 간절한 마음으로 받으라 이거예요. Donc il faut recevoir la parole de Dieu avec empressement, comme les Béréens. 바로 난 어려서 아주 짝사랑해 본 적이 있어요. Quand j'étais jeune, j'avais aimé quelqu'un, mais moi seul. 근데 그 짝사랑이 말이요. C'était pas partagé, quoi. 이 가슴이 막 녹아나가는 것 같아요. Hein? C'était comme mon cœur là qui se fondait à la vue de cette personne. 내가 오늘 저녁에 들어가서 우리 집안에 이제 몽둥이로 맞을 Je 거예요. vais me faire battre par ma femme après. Hein? 그렇지만 이게 막 가슴이 막 녹는다 이게. Donc à chaque fois que je pensais à elle, mon cœur se fondait. 정말 아주 막 그리워서 어쩔 줄 모릅니다. Tellement j'avais envie de la voir. 근데 결혼하고도 바득바득 그 생각이 나요. Et même après mon mariage, donc je pensais à elle. 그리움이 있어요. Hein? Donc j'avais ce regret. Quoi. 근데 어느 날 내가 봤어요. Et puis un jour je l'ai vue. Quoi. 근데 안 봤어요. 근데 봤어요. Je n'aurais pas dû la voir, mais je l'ai vue. 봤는데 나는 소녀만 생각했어요. Hein? Parce que je pensais toujours à elle en tant que jeune fille. 몇십 년 지나면 생각도 않고 소녀만 생각하고 Donc 있어요. je pensais pour elle, pour moi c'était toujours la petite jeune fille. Je m'étais pas aperçu du temps qui allait passer. 한 10살 때 그때 그 그리움. Donc ma bien-aimée c'était la petite jeune fille à l'âge de 10 ans environ. 근데 한 40 넘어서 봤네. Et puis je l'ai rencontrée 40 ans plus tard. 내 마음에는 10살 때 그 소녀 생각하니 보니까 할머니야. Hein? Donc c'était la même personne, pour moi c'était la petite jeune fille et puis c'était une grand-mère qui était devant moi. Hein? 어떻게 절망에 있는지 아주 C'était le désespoir complet. 얼마나 억울한지 상상을 못해요. Et vraiment j'ai trouvé que j'avais perdu mon temps à penser à elle. 내가 30년 동안 이것 때문에 내가 가슴을 졸였는가. Pendant 30 ans, comment j'ai pu être si bête en pensant à cette grand-mère. 아주 그 시간으로 그냥 그렇게 깨끗이 씻어져 버리고 말아요. Et donc à la vue là, bon, mon amour, tout ça c'est parti. 우리 사람에게는 내가 그를 만난 게 잘 된 거예요. Et bon, pour ma femme, c'était bien que j'ai rencontré cette femme. Ouais. 하나님이 나로 하여금 그런 것을 알게 하신 것도 아마 이런 때 써보라고 하셨는지 모르죠. Mais bon, Dieu avait peut-être un but pour lequel il m'a fait cette expérience. 그 그리움은 말로 할 수가 없어요. Vraiment, quand on pense à quelqu'un et qu'on est attaché, c'est incontenable. 자기서 여학생만 지나도 지켜가 이래요. Hein? Donc, quand je voyais des jeunes filles passer, je sursautais, est-ce qu'elles ne seraient pas parmi elles? 교회에 누가 와서 그 사람인가 이렇게 생각나고요. Et puis même quand quelqu'un venait à l'église, est-ce que ce n'était pas elle par hasard? 세월 지난 거 전혀 생각 못해요. Je ne pensais pas du tout au temps qui était, aux années qui étaient passées depuis. 소녀가 나타나 줬더니 할머니가 나타나. Donc je crois que c'était la petite jeune fille que j'avais rencontrée au début là, et puis c'était une grand-mère. 근데 그 그리움, 하나님 말씀에 대한 그리움, 저는 정말 그 다음에 내가 그 말씀에 대한 그리움은 정말 신나만다. Et donc c'est pour vous dire que si on peut avoir ce regret, ces palpitements concernant la parole de 저는 Dieu. 얼마나인데 자다가도 발등이 나서 성경을 가야 돼.
자다가도 금방 자다가도 1시, 2시에도 자다가도 땡땡해서 성경을 접하게 됩니다. 너무 그리워서. C'est pourquoi même quand je dors, il faut que je me réveille pour que je lise la parole de Dieu. Tellement vraiment, elle me tient à cœur. 아주 마음이 막 조용한다. C'est comme mon cœur qui fond aussi concernant la parole de Dieu. 첫사랑에서 그 어렸을 때 예수 믿기 전에 느꼈던 그것이 하나님 말씀에 대한 그리움이 막 가슴을 도려내요. Donc mon premier amour, avant que je croie en Jésus, c'est une parabole concernant la parole de Dieu. Cet attachement que j'ai, cette attirance que j'ai pour la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui a reçu la parole de Dieu est Dieu. Et la personnalité même devient semblable à celle d'un Dieu. Ce n'est pas ma parole personnelle. C'est ce que Jésus dit. Mais tous vous levez maintenant pour prier. 이 시간 우리 이렇게 다 일어나세요. 이렇게 말하세요. Maintenant, vous priez. 하나님 말씀을 주옵소서. Donne-moi ta parole. 내가 말씀을 순종하겠습니다. Je vais obéir à ta parole. 내게 말씀을 주옵소서. Donne-la-moi. 내게 말씀을 주옵소서. Donne-moi ta parole. 내가 말씀을 순종하겠습니다. Je vais obéir. 다 같이 기도하십시오. Donc, veuillez prier maintenant à haute voix. Demandez à Dieu de donner sa parole. Seigneur mon Dieu, je te demande ta parole. Nous allons vite, ou nous restons, ou nous faisons un petit tour. En tout cas, nous vous recommandons de revenir. Amen. Oh, comment Herve? Bah ça va pas. Et qu'est-ce qui se passe? T'as vraiment l'air déprimé là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai trop de problèmes, tu vois pas? Trop de problèmes. T'entends pas les voix là? Les voix. Qu'est-ce qu'elles disent? Fais confiance, fais confiance. Oui. Seigneur le Seigneur, quelles que soient les circonstances, ne t'appuie pas sur les apparences. Ayez confiance, Seigneur le Seigneur, quelles que soient les circonstances, ne t'appuie pas sur les apparences. Ayez confiance. Au Seigneur de Seigneur, c'est lui qui a formé pour toi des projets que nul ne peut détruire. Projet de paix dans le malheur, un avenir, une espérance.